ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମେ କହିପାରୁ ଆଗମନ ଠାରୁ। ଆଉ ସେ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର, ସେ ପରିବେଶ ଆମେ ଜନ୍ମ ପର୍ବର ଆରମ୍ଭ ପ୍ରଥମ ଆଗମନରୁ ପାଇଯାଉ। ଆଉ କୁହାଯାଏ ଏପିଫାନି ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଦର୍ଶନ ପର୍ବ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ପର୍ବର ଶେଷ ସମୟ, ଶେଷ ଦିନ। ଏବେ ଆଜି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଡେକୋରେସନ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଥିଲା ଆଜି ସରିଲା ପରେ କାଢ଼ିବେ, କାରଣ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଜି ପୂରଣ ହୁଏ। କାରଣ ବାକ୍ୟ କହେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀ ଠାରୁ, ଜିହୁଦା ଠାରୁ ମସିହଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଅବ୍ରାହମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରାଯାଇଥିଲା ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଦିବସ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଦିବସ। କାରଣ ତିନୋଟି ପଣ୍ଡିତର ଦିନ ଆଜି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁ ଆଜି ହେଉଛି ୱାଇଜ ମ୍ୟାନ ଡେ, ଏପିଫାନି ଡେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ମାଥିଓ ତାର 2 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 12 ପଦ ଦେଇ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ରୟାଲ ୱାର୍ସିପ ବାଇ ଦ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ମ୍ୟାଗି। ରୟାଲ ୱାର୍ସିପ ବାଇ ଦ ରେଷ୍ଟଲେସ୍ ମ୍ୟାଗି। ଶ୍ରାନ୍ତ କ୍ଳାନ୍ତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉପାସନା। ଶ୍ରାନ୍ତ ବା କ୍ଳାନ୍ତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉପାସନା। ରୟାଲ ବୋଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉପାସନା। ଏମିତି ଉପାସନା କିଏ କରିନଥିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ଦେଇ ଆଜି ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉପାସନା କ'ଣ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏପିଫାନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଟିନ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଏପିଫାନି ଫୋନ୍ ନାକି ଯେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବାର। ଏପିଫାନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ଶନ, ଦେଖିବା। ଏପିୟର, ପ୍ରଭୁ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ସାରା ଜଗତକୁ। ସେଦିନ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ କହିପାରୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଖା ଦେଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ। ଆଜି ଅସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଆଜି ଦିବସରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାଶନ ସେଦିନ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସମାନ ଦିନ ମେଷପାଳକ ମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦୁର୍ବଳ ମେଷପାଳକ ମାନେ, ସମାଜର ସବୁଠାରୁ ନିକୃଷ୍ଟ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର, କୌଣସି ଧନ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ସେମାନେ ବିଭୂଷିତ ନ ହୋଇଥିଲେ, ହେଇନଥିଲେ, ସେପରି ଲୋକ ପ୍ରଥମରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଓ ଆଜି ଆମେ କହିପାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ହିସାବରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦର୍ଶନ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରକାଶର ଧନୀ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଧନୀମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାର ଦିନ। ଧନୀ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କିଛି ଦେବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରନ୍ତି। ଆଜି ସେଇମାନେ କେଜାଣେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ରୟାଲ ୱାର୍ସିପ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ କେତୋଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଲା ପ୍ଲାନ୍ ଟୁ ଡିସ୍କଭର। ଆବିଷ୍କାର ନିମନ୍ତେ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। କ'ଣ ଆବିଷ୍କାର? ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସେମାନେ ତାରାକୁ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟତଃ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି କୋଉଠି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଆବିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ଏବେ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଛୁ 1 ପଦ ଆଉ 2 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ହେରୋଦ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶର ବେଥଲିହମରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ଦେଖ ପୂର୍ବ ଦେଶର କେତେକ ପଣ୍ଡିତ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆସି କହିଲେ, ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରାଜା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଅଛନ୍ତି ସେ କେଉଁଠାରେ? କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ପୂର୍ବ ଦେଶରେ ତାହାଙ୍କ ତାରା ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଆସିଅଛୁ। ତେବେ ଏଇଟା ଆବିଷ୍କାରର ବିଷୟ। ଭାବନ୍ତୁ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଷ୍ଟ। ତେବେ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ବୋଲି ଅନେକ କହନ୍ତି। କିଏ କିଏ କହନ୍ତି ଏସିଆ ମହାଦେଶ ପୂର୍ବରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସମୟର କଥା ଯଦି ଚିନ୍ତା କରାଯାଏ ତେବେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ସେତିକି ଭାଗ ନଥିଲା କୋଉ ଦେଶ ବୋଲି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସାଧାରଣତଃ ଆଫ୍ରିକାନ କଣ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରିକି ଆସନ୍ତି, ଦେ ୱେର୍ ୱେଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ। ସେମାନେ
ଭଲ ଭାବରେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆସିଥିଲେ। କାରଣ କ'ଣ? ଭାବନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ କହୁଥିଲି, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଭାରତରୁ, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ପର୍ସିଆରୁ, ଜଣେ ଆସିଥିଲେ ଇଜିପ୍ଟ ଆଉ ଇଜିପ୍ଟରୁ ବୋଲି। ତେବେ ଏଇ ତିନି ଜଣ କେବଳ ଜଣା ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ଦେଇ, କୋଉ କୋଉ ଉପହାର ଦେଇ, କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଥିଲେ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ କହନ୍ତି ସମ୍ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍। କେତେ ଜଣ ଆସନ୍ତି ନିଜ ନିଜ ଦେଶର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ ଭାବରେ, ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ଡ ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଥମତଃ ଦେଖିବୁ, ପରିତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶନରେ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ଡ ହେବାର ଅଛି, ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଜନ୍ମ ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଜନା କରୁଛୁ କେତେ ଦିନ ଆଗରୁ, କୋଉ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବି, କେତେ ଟଙ୍କାର କିଣିବି, ଆମେ ସବୁ ଯୋଜନା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ସିଏମ୍ ଆସିଥିଲେ, କେତେ ଯୋଜନା, ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ସମୟ। ତେବେ ଆମେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରୁ, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ, ରବିବାର ଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦରକାର। କାରଣ ବିନା ଯୋଜନାରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ, ଆମ ହାତରେ କିଛି ନଥିବ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ହେଲା, ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହାଉ ମେନି ଡେଜ୍ ଦେ ହାଭ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଟୁ ମିଟ୍ ଜିସସ୍। କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ସେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ, ସେଇ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ରାଜାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ଅର୍ଥ ଦରକାର, କଣ ସବୁ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ନେଇଦେବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିପାରେ they were well planned, ସେମାନେ ଭଲରେ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। they had well planned, ଭଲ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କାରଣ ମୁଁ କହିଥିଲି, ଏଇ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଯୋଉଦିନ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେଇଦିନ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଲେ? ବେଥଲିହିମର ଗୋଟେ ଗାଈଶାଳରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛୁ ଏଠି ମାଥ୍ୟୁ ତାର 2 ପର୍ବ ଆଉ ଲେଖାଯାଏ 11 ପଦରେ, ଆଉ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଶିଶୁ ତାଙ୍କ ମାତା ସଙ୍ଗେ ମରିୟମଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିଲେ। ତାମାନେ ଘର ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଗୋଟେ ଘର ପାଇ ସାରିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୁହାଳରେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୃହ ଭିତରକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତି। so many years passed, so many days passed, ଅନେକ ଦିନ ବିତି ଯାଇଛି। ତେବେ ଭାବନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଥିଲା କି ନାଇଁ? ବସ୍ ଥିଲା କି? ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ମରୁ ଅଞ୍ଚଳ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଦେଶ ପୁରା ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତର, ଧୂଳିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ କେତେ ପାଣି ଦରକାର, କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର, ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। and people says, ସମସ୍ତେ କାଲକୁଲେସନ କରି କହନ୍ତି they took 2 years, 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ 2 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା। କାରଣ କ'ଣ 2 ବର୍ଷ? କାରଣ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ହେରୋଦ ରାଜା ସେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ଦେଖି, 2 ପର୍ବ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 2 ପର୍ବ 16 ପଦ ଲେଖା, ଇତିମଧ୍ୟରେ ହେରୋଦ ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ଦେଖି କ୍ରୋଧାନ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଯେଉଁ ସମୟ ବୁଝିଥିଲେ, ବୋଲେ କେତେ ଦିନ, ମେ ବି ମାସେ ହେଇଥିବ, ମାସେ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏମାନେ। ଆଉ ସେମାନେ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ହେରୋଦ ସେ କାଲକୁଲେସନ କଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ସମୟ ବୁଝିଲେ। ଆଉ ତଦନୁସାରେ 2 ବର୍ଷ ଓ ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁନ ବୟସ୍କ ଯେତେ ବାଳକ ବେଥଲିହିମ ପୁଣି ସେଇ ସମସ୍ତ ସୀମାରେ ଥିଲେ, ଲୋକ ପଠାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋଧ କଲେ। ତାମାନେ 2 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଛି। they traveled long distance, ସେମାନେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି, ଏକ ବଡ଼ ଯାତ୍ରା, 2 ବର୍ଷର ଯାତ୍ରା। ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ଥିବା ଦରକାର। ଗିର୍ଜାରେ ଆସିକି
आम योजना कले हेब ना गिरजार आसी केत लोक चांदा देला बेले दान देला बेले कौन गोटा गोटे काढ़ी पकईदेवा ना वी मस्ट प्रिपेयर आवर सेल्फ ए माने 2 वर्ष पूर्व प्रस्तुत करिसंती जीसु को कौन उपहार देवे केवल जीसु को उपहार नहीं आम कौन खाइबू केते पैसा धरी थिले हेबो केमिति यात्रा हेबो सबु योजना करी आसीछंती सेति पई आमे लक्ष्य करू से माने गणकथा करंती योजना रे सबु देखंती गणकथा करंती तारा देखंती आ तारा देखी गोटे महान व्यक्ति जन्म होइछि बुझिले निश्चित भाव रे एरा को दिगरे आसुछि आ से माने दिग निर्णय करी जानिले जे से माने यात्रा करिवार अछि तांको साक्षात करिया पई आ योजना प्रभु को साक्षात करिया पई गिरजारे आसिले प्रभु को साक्षात करिया पई वी मस्ट प्लान आमे योजना करिवा दरकार प्रभु को पई मु कोन देबी आज मु प्रभु को पई कोन आनी छी मु देबी प्रस्तुत ही आसीबा दरकार द्वितीय विषय पेशेंट टू डिटरमाइन अर्थात समापन निमंते बोझ भावंतु ए पंडित गण बाहरिले तारा देखी बाहरी चंती मु कहली गोटे समय से मानकर निर्धारित नथिला केते दिन लागिबो किंतु तांकर गोटे संकल्प थिला समापन करिवे शेष पर्यंत जिबे देखिबी ही देखिबे से माने बाहरिबा समय रे तांकर चिंता कोन आमे मध्य ख्रीष्टीय जीवन आम आरंभ करि दउ सत किंतु अधा बाटरे हमर जीवन इतस्थित हो जाए आमे भूल बट अन्य बाटे पळो प्रभु कर बाटर नथिबो परे आरंभ हेबो बढ़िया शेष आमे करि पारि सेति पई आरंभ अपेक्षा शेष उत्तम एई व्यक्ति माने भावंतु यात्रा करिवा समय रे केते परीक्षा आसीथिबो केते अभाव आसीथिबो केते कष्ट जदि ऑटो मानकर देई से माने जाउछंती ऑटो मानकर कोन प्रॉब्लम केते समस्या गुडी को आसीथिबो किंतु से माने बोझर सहित जानती कारण पेशेंट मु साक्षात करी मु गिरजा को जीवी मते ज्वर हो थंडा हो काश हो जहा हो मु गिरजा को जीवी प्रभु को साक्षात करी पेशेंट हेबार अछि प्रभु कर पई बोझग्रस्त जदि हेबु नाही तबे निश्चित भाव रे आमे शेष पर्यंत जाई पारिबु तेरे जीवन रे अनेक उत्थान पतन दुख कष्ट गुड़ाक आसे किंतु पैशनेट पुओ झी माने पाठ पढ़िया बेले जदि बोझ अच्छी राति अधे के न कहले मध्य उठिकी पड़े केतरा पिला उठाई हालिया हो जीवनी कि कारण से मानकर बोझ नाई पढ़िबा पई जार बोझ थिबो से राति अधे उठी मध्य मते सारिबार अछि ए चिंता करिवो पैशनेट ए माने मध्य बोझर सहित चलती आ देखंतु ए माने बोझर सहित अटेम्प्ट नियंती सब अटेम्प्ट से माने सीधा सड़क का पाखरे जानती हेरोद राजा को पाखरे जानती हेरोद राजा कहले मु जानिनी डाकिले पचारिले मु सब कहि सारी छी आमे पढ़ी सारी छु पचारिले सब बुझिले आ से कहले तुमे जाओ आ देखला परे मते आसी की को ते मु कहउथिली कोन जे जिहुदी मानकर राजा जन्म ग्रहण करिसंती बोली से पूर्व देशरु 2 वर्ष हेला चाली चाली आसी राजा घरे उपस्थित ए राजा को कहला परे मध्य तार पेशन नहीं बोझ नहीं को संगे संगे से तार सिंहासन छाड़ी तांकर सहित से पळेबा कथा कारण जिहुदी माने इस्राएल गोष्ठी जगी थिले एते दिनरु जगी थिले मसीह आसीबे ता माने से मानकर परिस्थिति रे से माने कंफर्टेबल थिले आमे आराम रे अछु की पाई जीवा ए माने गोले आमे जीवा आमे मते किए चर्च गोले आगा आमे जीवा नइले की पाई जीवा बोझ नाही ए माने देखंतु जते बेले बोझ अछि सेठी पाई बोली आसिले राजा घरे गले राजा को इच्छा नाही जदियो धर्मशास्त्र मु कहतिल धर्मशास्त्र थिला सबु तांकर पंडित माने थिले काडी की देखिले कोठी जन्म होइचंती बेथलीम रे जन्म होइचंती मिका 5 पर्व 2 पदर लेखा बेथलीम रे जन्म होइचंती तथापि टिके हेले बोझ नाही कि जाई कि टिके एमानको सहित हेले टिके के जाने अन्य माने के हितले आगरे जाई भेटी थांते ए पंडित मानकर कारण पंडित माने तो नुआ लोक किंतु हेरोद राजा सेही जागार लोक से जानी चंती बेथलीम रो शॉर्टकट रोड कुआडे ए माने खोजी खोजी की जाइथिबे ए सब संभव हैला केवल पैशनेट बोझ थिबा पाई ए माने बोझ थिबा पाई सेठी पहुंचिले तृतीय
ଆଉ ଶେଷ paid to delight अर्थात आनंद निमंते मूल्य दान करती सेमानंकु पिता मारी थिला कि तीनटा उपहार नेले लेखा अछि सुना कुंदुरु गंधरस नेले प्रणाम पिता मारी थिला कि पिता मारी थिला बोले बेसी पैसा होतिला बोधे एते पैसा सारी कि आसिले आउ मध्य उपहार आनी दियंती तो प्रिय माने देले आनंद तांकर इच्छा एते दूररु आसी मु तांको पई किछि आनी नाही तो मु कहि पारे आई एम यूजलेस किछि मु जदी प्रभु को देई पारु से माने जानि जदी ताको साइति रखी छंती और से माने जानि छंती व्हाई दे ब्रॉट इट काई कि से माने आनले जानि छंती जस्ट थिंक काई कि से माने आनिले ए मने कोंती जीसु को साक्ष्य देवा पाई राजा माने साधारणतः सुना को गुरुत्व दियंती राजमुकुट सुनारे तैयारी तेज जीसु को राजा भावे देखैवा पाई चिन्ह सदृश आणंती बोली गीतरे मध्ये हम गाइलु सुना राजा मानंकर चिन्ह कुंदुरु कुंदुरु एटा साधारणतः जाजक मानंक पाई जोटा कि बेदीरे उत्सर्ग करा जाय झुणा नै जाजक माने जीसु जाजक अटंती महाजाजक जे कि महापवित्र स्थान को जानती प्रतिवर्ष जगतर पाप क्षमा निमंते मेंढार रक्त को नहीं छिंचन कले जो मान रक्त छिंचा जाए जा द्वारा बलिकृत होइछे लोक मानकर पाप क्षमा हुए तेबे जीसु को जाजक महाजाजक भावे दर्शाइब से बलिमेष आ से महाजाजक ही आमानकर पाप क्षमा निमंते क्रूसरे हत हेले आ तांकर रक्त सिंचन द्वारा आमे समस्ते पवित्रीकृत होइछु तेबे जाजक पाई कुंदुरु आ गंधरस एटा परफ्यूम गंधरस परफ्यूम कहीं एटा भाववादी मानकर चिन्ह भाववादी माने जुग नु जुग से माने रहंती आज पर्यंत भाववादी मानकर कथा हमें कहउछनी तबे जीसु जणे भाववादी से जुगानुजुग रहिबे आ सेथि पाई भविष्यत रे तांको मखैला सदृश्य ये भविष्यत रे जीवित ईश्वर रहिबा लोक सेथि पाई बोली सुगंधी तैल आणंती अर्थात गंधरस आणंती एटा तो प्रथम कथा सुना कुंदुरु गंधरसर तात्पर्य किंतु से माने देवा द्वारा मूल्य देवा द्वारा कौन होइछि मु कहिया पई चाहे जोसेफंकर प्रोफेशन कौन थिला बट ही वाज डूइंग बढ़ई बढ़ई आउ जेते बेले राजा आदेश देले किरणी सूर्यार शासनकर्ता समय रे नाम लेखाइबा निमंते निज निज गाँ को जाओ लुक तार 2 अध्याय रे जेते बेले पढ़ुचु एमाने बाहरी पड़ले कोठरू नाजरितरू से माने बाहरी छंती बेथलीम को आउ वर्तमान 2 वर्ष हेलानी बेथलीम रे अछंती आउ तापरे जेते पंडित माने फेरिले नाही आउ सेमानंकु स्वप्न माध्यम रे दर्शन देई प्रभु कहिले जोसेफंकु जाओ तुमे मिस्र देश को पळाओ सेठी पळेले हेरोद राजा न मरिवा पर्यंत सेठी रहिले मला परे आसिले केते वर्ष लागि थिबो नियर अबाउट 3-4 इयर्स 5 इयर्स 6 इयर्स केते वर्ष लागि थिबो आउ देखंतु एते वर्ष पर्यंत मु कहि पारे जोसेफ वाज जॉबलेस काम भी नथिले कारण तांको निजर कौन से सेठी वर्कशॉप नथिला ईश्वर सेमानंकर प्रतिपालन पाई पूर्व देशर पंडित मानकु पठांती यू गो एंड गिव द गिफ्ट्स कारण से माने ता द्वारा सर्वाइव हेबे अनेक कहंती ए सुना कुंदुरु गंधरस दे सेल इट टू सर्वाइव प्रिय माने प्रभु तांकर लोक मानक पाई पूर्वरु योजना करंती जन्मरु योजना कले प्रभु जीशुंकर जन्मरु योजना करी तांको पठांती पूर्व देश ये हेरोद राजा निज जगार मारिबा पाई चेष्टा कले मध्य ईश्वर पूर्वरु योजना करंती तांको सुरक्षा किपरि देबे समस्तंकर पाई प्रभु सुरक्षार बंदोबस्त करिसंती आमे केवल इतस्थित हो मशांकर कथा मशा चाहिते मरि जाई थांते नील नदी रे जेतेबेले तांको भसई दिया गला किंतु प्रभुंकर योजना से जाई फाराओंको गृह रे प्रतिपालित हेबे आ
लीडर हेबे बोली प्रिय माने प्रभु योजनाबद्ध आउ जोसेफंकर निष्कर्मा थिबा समय रे एई समस्त आवश्यकता पूरण करिया पई प्रभु जेउ दिन जीशु जन्म नेले सेई दिन ही योजना प्रस्तुत करी पंडित मानको पठेइले जहा द्वारा तांकर प्रतिपालन करा जिवो आउ से जीवित रही समस्तंकर परित्राण साधन करि परिबे तेणु एई दर्शनी पर्व रे आमे जाहाको किछि देउ प्रभु को किछि देउ ते मन रखु आमे रॉयल वर्शिप करूछु आउ सेटा प्रभुंकर योजना साधन करिया पई हेउछि प्रभु का हृदय रे कोन चालना दउछंती कोन करिबा पई आमे जानि नाहु हेरोद राजार हृदय रे चालना नथिला किंतु पूर्व देशर पंडित मानकर हृदय रे चालना थिला से माने एते दूररु आसी एते समय नष्ट करी सुद्धा जीशुंकर जीवनर प्रतिपालन सकाशे चिंता कले तेणु प्रभु अनुग्रह करतु आम प्रत्येक मध्य रॉयल वर्शिप करिया पई जदिओ दे वर रेस्टलेस आमे मध्य अनेक समय श्रांत हो जाइथिबु क्लांत हो जाइथिबु हालिया लागुची आज उपासना जीवन नाही हालिया लागिले मध्य रेस्टलेस हेले मध्य एमाने एते दूर चली आसिले मध्य प्रभुंक पई रॉयल वर्शिप करी छथि जहा देबा ताहा देई छथि तो प्रभु अनुग्रह करी ए समस्त आशीर्वाद हम समस्तंकु ए वाक्य अनुसार प्रदान करंतु आमीन।